tayo amin tatat ito'y kaputi may sa mabanag. Tapno imatangan, stammer, nga makipagmay sa tayo. Iti pa nakakayamat da kas may sa kabagi, dagiti nagasan nga ginayat, dagiti anak tayo. Ni Rapi ili Mary. Bugyan tayo nga dito yung seremonya kakapsat, babayan iti panakararat tayo. Tumakdal tayo amin. Amaming ada kahapon sa dilangit, maray dayo kumatinagan mo. Umay kumati pagariang marami kumapot, pagayatan mo sa nagilang, kastamot kumapot, ikidalag. Itdem katatang kitaraw mi tinaldaw. Pakawan ng apo dagiti basbasol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakam kumapoy, yagti pa nakasulisog, isalakan na kami tidakes. Jesus mi nga nailangitan, umulog kaman kadagiti puspuso mi. Silnagaman tinarere nga lawag, dagitayat mi ken ka nailangitan. Sikat ikangatuan nga binaon ti ama di daga nga mga isagana ti barong adalan nga agturong sa dilangit. Sikat impakdar dagiti propetas nga dumteng iti mababa at siyempo pa nagbalbaliw dagiti tattao nga sumukat kadagiti tattao nga kadaanan. Insaganam ti sursuro ti ayat isut insaganam ti nadyusan nga sursuro ta insurum ti panagayat ti pada nga tao ken kadagiti kabusor tanwayatin mi damay ragpin ti panagayat ti Dios. Insurum met ti kay papanan ti pagarian sa dilangit. Madaydayaw ka kuma Jesus nga kasamitan, sikat ti dalan ti kinagpaisok ken ti biag. Sikat ti tinapay ti biag. Sikat ti ubong nga diagati, ti mangan ti tinapay mo kinuminom ken ka saan to nga mabisinan, ken saan to met nga mawawan. Amin dagiti palawag mo nagapuda amin ken ama, ket awan ti imbilin mo no di naggapu amin ken ama. Maamman mi kumati misteryo dagiti palpalawag mo, tapno matungpal mi dagiti nasantuan nga bilbilin mo. Dios nga manangasi, kasya na kami kumapo nga ikan itinalawag nga panpanunot ken natal ng rikna. Tapno dagiti may surod iti itamay papan ti panagserbi mi ken kakastamot ti sirip nga nadyusan. Maamuan ken matungpal mi ngawan pagkurkurangan babaen ti aramid. Napatig nga maestro nga manangisalakan mi, napatig nga espiritu nga manartarwid ken dadumapay nga espiritu nga naimbag nga kabadangan ti Dios. Saranayon na kami kadagiti panangaasiyo. Iya dayoy dagiti panunot ken riknami kadagiti nyaman nga pakaykulbuan mi ti kinakillo. Sapay kumatakas ta ama. At ang imbati ti anak mo kadagiti disipulos na, Jesu narata ni Juan, Kapitulo 14, versikulo 16, 17, ken 26. Ngay baon mo iti espiritum kadagiti manginanamang agdawat ta sila umuga punaw ama tumangat kami nga natiptipon. Babaen ti kangatuan nga panangaasim, tay baon na kami man iti espiritu nga ranyag mo, tapno mapabilik dagiti kakapuyan nga tungpal kadagiti nasantuan nga pagayatam. Ket mawarwaran dagiti sipnget ken materyang at kada kami. Tapno malinungan kami iti nasantuan nga luwag mo, ket mabendisyonan kami iti Espiritu Santo ken napoy ang tangi kastat pagayatam. Napatig nga espiritu agsipud ta tinandanam ti oras nga parabor mo. Arayaten na kami man babaen tinagan iti Apo. Agtugaw tayo amin. Iti sangwanan tayo kakabsat ket nalukiban ti dua nga Biblia. Nga linukiban tinobyo ken tinobya. Dagitoy nga paset ti surat, isuda ti pangadawan tayo iti mensahe iti Apo. Ngagpay kadakwada iti daytoy nga aldaw nga isaserek dati na estadwan nga panagbiag. Rapi, daytoy iti nalukibang, daytoy iti impay ti Apo nga mensahe ngagpaay ken ka. Iti daytoy nga aldaw. Aramid, Kapitulo 17, versikulo 16, 17. Ket bayad, panagururay ni Pablo kadakwada ijay Atenas, day didakam na nariribok, iti panangbuybuya na iti syudad, anapno kadagiti amin, asaan aputno at Diyosen. Gapuna nakisupsupyat ijay sinagoga kadagiti Hudyo, ken kadagiti nasingpet at tao, ket inaldaw anak isupsupyat kadagiti nakasarap ken kuana iti plaza. Dahito iti pasamak ni Apostol Pablo, tamo tayo met, nga ni Apostol Pablo, ket mati nga nagsarsardeng nga nagnagna, nga nangas kasaba. Ket adati nasarrek na nga syudad, nga nakariribukan tinatum nagaputag iti nakita na nga saan nga putno nga disen. Ket daytoy saan na nga kinayat
nakisupet isuna kadagiti tattao, tapno ti kasta, saan laeng nga maidanon na kadakwada, tinasayaat, kinaimbang nga damag, gapo kinapo Isus, no diket pa'y tapno maator na, dagiti mali nga raramiden ta. Dayta ti ehemplo nga, tuladem rapi, bayat ti pannagnam, iti dayti nga biag, adu dagiti lugar nga bananon mo, ket adu ti makitam nga kamali, nga saan nga awaten ti konsensyam. Alayam dito nga ehemplo ni Apostol Pablo nga, masapol nga iruper mo nga ikalintigan dahi tama. Nya, ulitek, iruper mo nga ikalintigan dahi amom nga tama. Itibiyang ti pamati, kasta. Ket uray mat itibiyang ti panagpamilya, ti panagtrabahom, iti inaldaw-aldaw, nga panagbibiyag mo, kas may isa nga pamilyado nga lalaki, kas jemet ramidem, kas kina Apostol Pablo, iruper mo noan niya ti tama. Saan ka nga umanamong kadagiti mali nga makitkitam, mali nga idanon dakeng ka, mali nga ibalakad dakeng ka. No dikit di, sika, inikan ni Apo Diyos, ti usto nga panagpampanunod. Nalawag nga panagpampanunod, nakaadal ka, naadal mo no amon, naadal mo no anya dagiti rumbeng wenno maiparbeng iti daytoy nga biag. Saan ka nga umanamong no adda dagiti mangsulisok, manggayagay, mangguyugoy, mangawis king ka iti mali nga aramid. Tubngar mida kas ti panagtugbar ni Apostol Pablo. No dikit di iruper mo no anja di tama. Balakada mida no maliter aramidon ta. No isuti kasapulan agsipod tasika ti makaammo iti tama. Okay? O ganun lang kay Cleon. Sika Mary Jane daytoy ti nalukibang. Daytoy ti mensahe ni Apo Dios paken ka iti daytoy nga aldaw. Sinuratan ni Juan kapitulo 17 bersikulo 21 may isa lang nga bersikulo. Tapno isudami nagmaymaysada kuma. Akasmet sika ama kanyak ket siak ken ka tapno adda damet kuma kadata tapno tilubong patyan na kuma nga sika imbaon na. Daytoy ti kararag wenno saon ni Apo Hesus idi. Tapno isudamin agmaymaysada kuma akasmet sika kanyak. Itangal daw si kayo Mary Jane ken rapi ket makapagmaymaysa nga bagi iti matang dagiti tattao ket iti matang ni Apo Dios. Kanayon ko ma nga ti adda iti panunot yo ken puso yo. Ket no kasano nga mapagtalinad yo iti nasayat nga panagmaymaysayo iti relasyon yo kas maysa nga pamilya. Takasta ni Apo Hesus may maysada iti ama. Manipot rugi ingganat inggana saan nga narakrak ti kinagmaymaysada. Kastamat kuma kada kayo nga asawa iti pangpangrunayo nga panunutin no kasano nga mapagtalinad yo nga naurnos natal na kinaragsa ti buklen yo nga pamilya. Kas kinirapi Mary Jane. No adda dagiti mangguyugoy king ka dagiti saan nga nasayaat nga aramid saan ka nga manamong. Umuna nga panunutin nyo iti pamilyayo. Tatangal daw, agbalin kayo nga maymaysa. Sapay kuma, taag talinad nga kasta inggana intono, agtungeden dagiti tumeng nyo. Nya, uray no purawton amin nga bukyo. No kasano kayo kuma kasamit nga nangrugi itatta, ingganan to kuma into no purawin amin nga bukyo kas di kay pelang kaswit iti may saken mesa. Okay? Dito lang ti ababa nga balakat ko kada kayo. Tumakder kayo. Agparin ampay lang. Ti akin ni game ti singsing mabalinan nga ipanditoy.
Okay, thank you. Takinigam ti aras. Thank you. Kararag tayo. Diyos na nailangitan, at tiya po ti singsing ka na aras katanda ti karin karida giti anak mo. Bendisyon ang kumagarod dagitoy nga banbanag agraman dagiti duwa nga nagasat nga puso nga mapagkayamet iti daytoy nga aldaw. Idaton ko amin dagitoy itinagan ni Jesus nga apo mi. Amen. Sakbay nga itultuloy tayo daytoy nga seremonya kakabsat. May salang nga saludsod para dagiti amin nga addat ditoy nga naitalaong. Meron po bang tumututol sa kasalang ito? Awan, agyaman tayo, itultuloy tayo nga rod ti seremonya. Mr. Bestman. Si Karapi. Si Bubulos mitla day tanakam mo, tapno iti day tingal daw awatim ni Mary Jane, kas napudpud nung asawam. Win, hermano. May karimot lang at Rapi, nagtalinad ka nga napud nung asawa ni Mary Jane. Titibayot ti kinarigat, kinanamay, kinaragsak, ken kinadagsang gasat. Win, hermano. May karimat lang at agtalinad ka nga napud nung asawa na, aging ganat si bibiyag ka. Win, hermano. Agyaman na. Si ka Mary Jane. Si Bubulos mitla day tanakam mo, tapno ti day tingal daw, awatim ni Rapi, kas napudpud nung asawang. Opo, hermano. Ito pala ang pinakamasayang babae na nag-uupo sa harap ko. Hanggang tayo nga ang ngiti niya. May kalimot lang ata Mary Jane, nagtalinad ka nga napud nung asawa ni Rapi, itibayot ti kinarigat, kinanamay, kinaragsak, ken kinadagsang gasat. Win, hermano. May karimot lang ata, nagtalinad ka nga napud nung asawa ni Rapi, aging ganat si bibiyag ka. Win, hermano. Oh, talagang masaya siya. Dagita nga winanan nyo, ket agtalinad ang ganati at dati angis yun. Agsinlango kayo. Mary Jane, iusong ko ken ka. Dahito nga singsing, nga tanda, iti panagayat ko ken ka. Sa limit-mitam ko mga agnanayon, kas iti agnanayon, nga panang sa limit-mit ko, iti panagayat ko ken ka. Rafi, iusong ko ken ka. Dahito nga singsing, nga tanda, ti panagayat ko ken ka. Sa lipmet, metam kumangag na nayon, kas ti agnanayon, nga panang salimet-met ko, ti panagayat ko ken ka. Kasyan na takumani Apo Diyos. Mary Jane, iyawat ko ken ka. Dahito isang kabasit, nga kandidat ti Perak, nga tanda, iti panagmaymaysa. Okay, tugaw kayon. Sagrado ti kasar kakabsat. Iso nga manibot, idi pinarswan ni Apo Diyos ti tao, kastoy ti imbagana. Gapuna ti lalaki, panawanan to ti amana ken inana, ket makitipon to ken asawa na, ket isoda nga dwa, may sadan to nga bagi. Kasamit ti babae, kinunana. Gapuna ti babae, panawanan to ti amana, ken iti inana, ket makitipon to ken ni asawa na, ket isoda nga dwa, may sadan to nga bagi. Daytoy nga seremonya ti panagkasar daytoy tituktukuyen na dayta nga sao ni Apo Diyos kakabsat. Masapol kayang masakbay nga agtipon ti babae ken ti lalaki mapagmaymaysada nga bagi.
Tirason, wenno ti saludsud tata, apay, nga kasta tibilin niya po Diyos. Apay nga masapol nga kasar, apay mga masapol nga mapagmaymay sa ti babae ken lalaki, sakbay nga ti punta. Sinumbatan dahito ni Apostol Pablo, babahan ti panagkunana, nga gapu ti pan nakikamalala, tunggal lalaki at da kumaasawa na, ket tunggal babae at da kumaasawa na. Itet kuma ti lalaki ti atong na iti babae, kasama ti babae, itet na kuma ti anong na iti lalaki. Dayjay ti sumbat ni Apostol Pablo, gapu ti pan nakikamalala. No, amarisin tayo, dahita nga paset ti surat kakabsat, nalawag ti kahit nangasawen. Ngano aramidin tayo, jay uso tatta, anya ti uso. At uson, ngagtipon latan ti babae ken lalaki, nga awan ti basbas ti simbaan. Nga sandang agkasar. Ureman lang kumakin ni Apo Huwes, wenno ken ni Apo Mayor. At dagayang ti dakkel nga basol nga maramit tayo, iti imatang ni Apo Diyos, no kasjay ti ramidon tayo. Sungad na tayo nga naganak, laglagipen tayo dayta nga lintik ni Apo Diyos, tapno saan tayo kung mga palubusan latan. Nga dagiti daduma nga bunga tayo, ket tumulad dati uso nga makilip in dalatan. Nya, taad dati dakkel nga basol nga maaramid da iti sangawanan ni Apo Diyos, pan nakikamalala. Anya pa iti inayon ni Apostol Pablo. Itid kumati lalaki ti anong na iti babae, kastamat ti babae itid na kumati anong na iti lalaki. Idi gamin kalman, rapi, kin Mary Jane, baro kin balasang kayo pa lang. Awang pa iti anong nyo, wenno responsibilidad yo, iti maysa ken maysa, wenno iti pamilya nga buklin nyo. Free as a bird, ba? Ni Rapi, mabalin na lahat ti makijaman kita kiti bargada na. Ni Mary Jane, mabalin na lahat tamot ti makibanding-banding kadagiti gagayem na. Uri no manungarabi nga hang agawit, basta nga agungat ni parents na. Di kalman day jay. Ngayon manipot tatang, Rapi ken Mary Jane, adang ti pamilya nga buklin nyo. Adang ti anungen wenno responsibilidad yo iti pamilya nga buklin nyo. Anya dagita, umuna Rapi daytoy. Sikat ti ulo ti babae. Sikat ti ulo ti pamilya. Ti panagpanunot nga rod ken panangisayangkat kadagiti pamuspos at tapno maikam ni Mary Jane, ken dagiti isagot to ni Apo Diyos kada kayo masupling yo. Adda ken ka. Sikat ti panunot. Diskarte mo yan kung paano ka magiging good provider sa iyong esposa. Okay? Anya pay. Nilaang Mary Jane ti babae nga pinakasaram. Iso na lang garod mo ti babae nga yatem. Iso na lang garod met ti babae nga ikabalay mo. Iso na lang garod met ti babae nga pagisagutam kadagiti amin nga magapuanam kadagiti amin nga bunga ti panagbanog mo, kadagiti masapulam. Sa kanya ka lang mag-iintrega. Okay? Yun ang maliwanag. Anya pa'y, itid mo kini Mary Jane, ti respeto ken pamadayaw nga maipait ti maysa nga nanakem ngay na ti pamilyam. San ka nga agararamid ti uri anyaman nga pagladingitan wenno pagsangitan na niya. Wenno makasayar tirik nama. Hamo pagsangsangitin ni Mary Jane, gaputi ladingit wenno sinnaay. Kitaem nakadakdakkel ti isem na, nakaragdragsak so na iti dayting aldaw. Dapat tigol mo manatiling ganyan, masaya siya. Huwag kang gagawa ng kahit na anumang dahilan para umiyak siya. Pwede mo siyang payakin. Huwag sa lungkot, kundi sa kaligayahan. Nyapay. Ni Mary Jane pinadakkel dagiti naganak na nga maysa nga nasaya at nga balasang. Manipod iti ubing tinartaraken da dayta binagbagaan da. Kasabihan namin sa Tagalog, kung pwede lang hindi siya padadapuan ng langaw o ng lamok nung batayan. Ganon siya minahal ng magulang niya. Sana, Rapi, kung gaano ang pagmamahal
na ibinigay sa kanya ng magulang niya, hihigitan mo pa yon. Bakit? Dahil sa araw na ito, iti daytoy nga aldaw, isuna ket insagot ni Apo Diyos ken ka. Inaramat lang ni Apo Diyos dagiti naganak na, tapno isuna ket dumakkel nga maysa nga nasayaat nga balasang. Tapno iti daytoy nga aldaw, isagot ni Apo Diyos ken ka isuna. So nga, binig kuma nga pagragsakan na ti panunutem. Okay? Sika Mary Jane, anya dagiti andungem ti pamilya, umuna, pagtulnogam ti asawam. Iso ti ulo ti pamilya. Okay? Sa lahat ng plano niya, para pagbigyan kayo ng magandang buhay, suportahan mo siya. Okay? Kanayon nga dakat talikod na nakasuporta. Kaya lang, alam po nating lahat na kaming mga lalaki, hindi kami perpekto. Awang ti perpekto nga lalaki. Dumteng na dumteng, Mary Jane, ti aldaw nga kamali ni Rapi, kat iti dayta nga kundaway, at daka ko mga sidadaan nga mang tubngar ken kuana. Tapno, saan na nga ituloy di malingar aramiden na. Kano pa pusuyam ni Rapi, ti malingar aramiden nanto, anya kumatit pagtungpalan ti pamilyayo. Internalize mo na yan. Nyapay, Mary Jane, ni Rapi laeng kilalaki nga pinakasarami, so nalaeng kilalaki nga yatem. Iso nalaeng kilalaki nga pakikabalayam. Iso nalaeng tingalalaki mga pangisagutam. Iti bagim, iti amin nga pusom, ken iti amin nga kararwam. Iso nalaeng kilalaki nga pagserbiyam. Ipaay mo kinirapi, ti may parbeng nga respeto ken pamadayaw nga may pa iti maysa nga nanakem nga padre di pamilya. Okay? San ka nga gararamid met lang ti urean niya nga pakasairan tirik nana. Weno gapuna tapno agunget suna. Alam mo Mary Jane, kaming mga lalaki medyo mataas ang ego namin. Ayaw namin nang napapaya sa harap ng mga kaibigan namin. O sample, ni Rapi, mayabandan tong agbalin nga ninong daytamot lang niya. Siyempre, ijay, at danto dagiti pada nga ninong, aginom da. Normal lang yon. Pero kasi, ang huwag mong gagawin, yung ginagawa ng ibang babae. Hamo nga sursurutin nila kay mo, ijay, ayan dagiti barkada na, tapno pagsasawang. Hamo nga sursurutin nila kay mo, ijay, ayan dagiti gagayem na, no agiinom da, tapno pagawidem nya ti aramidem urayam nga agawid samon no nakainom pagkapyem labaram paturugem tayon to no makarig samon to katungtungen amo nga mapan pagsasawan ijay adu ti babae nga nagkaroon ti black eye kaputi kasjay nga aramid. Aminado po kayo mga ninang. Ganyan ang lalaki. Dapat tulungan mo rin siya na mapangalagaan ng ego niya. Para sa ganon, among ti lalaki kagwakit, madi na kaya ti mababay lang. Okay? Ano pa? Madi kayo nga agap-apa kung nadagiti naganak yun niya. Ngayon ko na, naimas ti apa. No, at the ice cream na. So nga si Rapi, no, at dati maramit mo nga basol ka ni Mary Jane, dapat adang adagos ti pangayayong. Oh, dapat sakbay nga lumnik ti init na ayaw mo ni asawang. Hamo nga baybayan nga lumnik ti init nga ginginura kayo. Ako, bilang may asawa, kahit lalaki ako, hindi ko hinihintayin na si Mrs. ang unang magpapakumbaba. Saan met nga makisayan ti kinalalaki tayo, no da tayo ti mga ayaw kini esposa tayo, di ba? Ta iso na insagot ni Apo Diyos kada tayo. Tapno ayaten kin ipatik tayo. Saan nga tapno aramiden nga? Ano yung iba? Punching bag? Ano pa? Target practice? No. Nagpatek ti babae nga insagot ni Apo Diyos iti lalaki. So nga no kasano ti panangipatek dagiti naganakda kadakwada. Datayo nga lalaki mas pay kumati pamateg nga ipaay tayo. Okay? Dito yun ti maudi.
Ti anyaman nga pakaidayawan nga maramit ti maysa lang kada kayo. Dayaw ti entero nga pamilyayo. Tama yon, di ba? Proud sila, lalo na pag kayo nagkaroon ng mga anak na nakakarato lang to jayo. Tapos kadto pay dagiti anak yo nga makagunot ti nang ato dayo ti eskwela, nang ato nga adal, proud ti pamilya, di ba? Dayaw ti pamilya. Ngem daytoy ti alwadan nyo. Nga saan ko nga mapasamak. Kadagiti uray sa sino mong nadda ditoy. Ti pakaibabayanan nga maramit ti may salaeng may ramang ti entero nga pamilya. So nga talinait kayo nga nabudno iti maysa ken maysa. Dito laeng ket tumakder kayo. Agparintumeng kayo. Thank you. The court sponsors, please. Let us now bind them as one. Thank you. Anyati kay papanan dagitoy. Umuna, ti nasendyan nga kandela, ipasirmatana, ti nalawag, kaya naranyag nga masakbayan nyo. Sapay kumataga mo ba't lang ti panang bendisyon ni Apo Diyos kadagiti magapuan ng tim imayo magunod yo tinasayat nga biyag iti mabit laeng nga panawan. Iso na laeng, rapi, Mary Jane, dahito iti balakat ko kada kayo. Into no magunod yon, kitimpayan ni Apo Diyos kada kayo tinasayat nga biyag agtalinait kay kuma nga nasingpet ken napakumbaba. Saan nyo kumang aramatin, tinasyaat nga biyag, tapno agbalin kayo nga napangato, no dikit aramatin nyo kuma. Tapna lalo pa'y nga agbalin kayo nga man nakatulong. Kadagit kapsaksyo nga kasapulang, iti komunidad, ken iti pamilyayo. Ti belo, nga naikagay kada kayo, dahi tati mangpasingket, nga da kayo, ket mapagmaymaysa kayo nga bagi, iti imatang dagiti tattao ket iti imatang pay ni Apo Dios. Dayta talingan na yukor kada kayo dayta ti tanda ti ayat ama magsinggalot kada kayo kas mayanato kadagiti bilin ni Apo Dios. Tatay nagsalud-sudak kada kayo nya. Wen kay nga wen. Tata dayta nga winenan nyo ket sapataan nyo iti imatang ti Apo. Nga tuyot na makin kanawan ngayon mayo. Raise your right hand. Yung left hand nyo, ipatong nyo sa Biblia. Ikan kayo ti gundaway nga kararag. Tapno agkari kayo kini Apo Diyos nga agtalinad kayo nga napudno iti maysa ken maysa kabayatan nga adda kayo nga si bibiyag. Man nakabalin nga Diyos. At Apo dagiti anak mo nga si paparintuming tapnawatan daday na Diyosan nga pamalubos mo. Iti pan nakakayamet dakas may maysa nga bagi. Ken ti panangibukbuk mo iti bendisyon nga mangtarabay kadakwada kabayatan ti panagbiag da iti daytoy nga lubong. Iliklik mo kumangarod ida ka dagiti suamin nga kinadakes. Saksakit ken naduma-duma nga pagpigadan. Bendisyon ang kumaapo ti magapuanan dagiti mimada
Ikamot kumaapo ida kadagiti bungbunga nga pakaparagsakan ken pakaitanukan iti buklen da nga pamilya. Dawatin mi amin dagitoy itinagan ni Jesus nga apo mi. Amen. Babayan ti mayo. Ti nang ikabil ti court mabalindan nga ikaten. Okay na pwede niyan kandali. Thank you. Tumakder kayon, Mary Jane ken Rapi, alalay. Tumalikod kay kanya. Hinihiling po namin sa mga magpapalat na ninong at ninang na piliri ni Rapi at ni Mary Jane, magsitayo po tayo. Adoda nga piniliyo niya, Rapi ken Mary Jane. Parang FM lang yan. I-memorize nyo ang mga mukha nila. Kailangan pa bang i-memorize yan? Kunayo? Oo. Isuda, dagiti, piniliyo ng talkanyo nga mangitakder kada kayo, iti sangwanan ni Apo Diyos, iti daytoy nga panagkasaryo. Masapul nga rod, nga tadaanan nyo tiroprupada, tapno ti kasta, uray sa din nga lugar, uray ti anya nga oras, nga makita wenno masabat yu isuda, ipaiyo kadakwada, ti respeto, nga maipay kadagiti ninong ken ninang yu. Nya, alaan nyo nga dagos, di mada agmano kayo, sabaten nyo ida. Hanyo nga tultuladan, dagiti naduma, nga anak ti kasar nga, pag nasalubong niya yung ninang niya at ninong niya, wala lang, dead ma. Kasi lang nakasabat ti ordinaryo nga tao. Haan nga ordinaryo nga tao, dagita pinili. Isuda tinangital kanyo, nga mangitakder kada kayo ti sangwanan ni Apo Diyos. Ibilang yung met idakas nga kadagiti naganak yo. Nya. Tapno, mapanagnikan nyo ti kinapudno yo nga nangawis kadakwada. Nya pa'y, ninong, ninang, may mga anak tayo na misan makikita natin sa malayo, masasalubong na natin, di ba? Madamdam maawanin. Nagsapul gayop ti sa bali nga dalan nga nang liklikan na. Di tayo ang mono, mabuteng wen na mabain. Ibalbalakot ko dahil Rapi ken Mary Jane, tapnohan nyo tultulatin. Nya. Okay? Dahil talang ti ababa nga balakat ko, ket sakbay nga tugaw tayo, kidawek nga maysa nga ninong ti mangted ti pamalakat kadagiti anak tayo kalpasan ti maysa nga ninong may samet nga ninang agtugaw tayo ang kakabsat ket kalpasan dagiti ninong ken ninang may samet kadagiti agabalayan. Sige, agtugaw kayo ang Rapi ken Mary Jane. Muna ti amin Rafi ken MJ alay kay ti dayti nga gundaway tapno ti kasta nga tagyaman itinagan iti nininang yu. Yeah. Agyaman kami inikanta kami ti gundaway kas mapili nga kas may kadua nga amakin inayo. Just a simple nga pamagbaga kata kayo. I-share ko kata kayo iti 3 C's of a successful marriage. Lagipin nyo ito umuna, umuna nga sigit na jay commitment yo. Jay exchanged vows yo tatay, at daan iso nang ni hermano nga ang solemnize iti kasaryo. Laglagipin nyo nga kan kanayon. Ajay commitment yo kuma. May kadua, ket ajay na ibaganamit lay tatay. Communication. So, no kahit nasabi niyo communication, whether verbal or written, or you can make use of the social media. Yeah? Hanyon nga tatay, hanyon nga urayenin nga marabyan.
no adda iti hanyo nga pagkinawatan. Dapat adda dayjay constant iti communication nyo. Ken may katalo dayjay na importante la unay iso ni iti Christ ni Apo Dios. So no addaman iti hanyo nga pagkinawatan italekyo dumawat kayo iti pamendisyon iti namaraswa kada tayo ni Apo Jesus. So ulitek commitment, communication, and Christ. So, duha kayo, dapat ag-travel kayo nga you must have the same or common denominator. You must be properly insulated by way of establishing T. Yan. Aglugan kayo iti train. Hanga di LRT, MRT, Manila nga kanayon nga nga agsardeng. Train. Kaya tasawin di train kit trust. Yan, na ibaga naman tatayin. So, establish nyo lang iti trust, respect, your affection, and infinite. Dapat infinite ti panagyan na yun. Dapat awan iti patinggana. Uray no kuma jay lang ayo tatan after 70 years or 80 years agbaliw ton kas jay kumamit latta iti rignayo. Ayan. Ken letter N, never attempt nga da kayo kit agsina. Yeah? So, train. So, aglugan kayo di train, dapat na nga establish yun daya. Yeah? Trust, respect, your affection, and your love must be infinite, then never attempt nga da kayo kit agsina. Daya laeng iti may pagkakit. Ulitek, agyamanak, and of course, I would like to take this opportunity to extend my congratulations and best wishes to both of you. Thank you and God bless. Agyaman kami, Ninong, tinabalitukan nga. Kabigit kayo. Okay, ito bago ang baterya. Ninang naman po. Yan. Sino ti mangitakder ti bandera dagiti ninang? Magandang umaga po sa inyong lahat. We are staying with my husband for almost 50. Hindi naman kami yung perfecto. Palagi nga away eh. Pero hindi naman kayo naghihiwalay. Kaya nakakapagod din. Ang nakikita kong kwan lang, susi ng mahabang pagsasama, pero magulo eh. Nandun pa rin yun. Yung pagmamahal, nandun pa rin. Pero kung minsan, meron yung mga time na medyo hindi kami nagkakaintindihan. As a matter of fact, we are still adjusting for how many years already. Sabi nila, 6 years lang daw ang period of adjustment. Pero kami, hanggan-hanggan yata. May forever. Pero ang nakikita kong susi ng pagsasamahan namin, yung bang, kung ano sana yung bagay na hindi niya gusto, wag mo nang gawin. Yung mga pangarap mo, dapat kasama mo siya. Hindi pwede yung mangangarap ka ng para sa sarili mo lang. Hindi pwede yun. Kasama mo siya, kasama ng mga anak mo, at higit sa lahat yung mga apo mo. Yun na yung iniisip namin ngayong matatanda na kami eh. No, ag-retire, nagijay tulata po ko kung something like that. At saka isa pa, huwag kang gagawa ng mga bagay na yung ikaw lang yung nagdi-decide. Kahit napakaliit na bagay, i-refer mo sa kanya. Yung openness, yung transparency. Huwag kang gagawa ng halimbawa, magdidesisyon ka na kahit napakaliit na bagay, kung halimbawa, nagkaroon ng hindi magandang resulta, pag-aawayan talaga yan. Pero kahit napakalaking halaga ng pera, kung pinag-usapan nyo at nagkaroon ng hindi magandang resulta, hindi pag-aawayan yan. Kasi, pinag-usapan nyo eh. Yun lang yun. Yun lang po ang nakikita kong, although masaya, pero hindi rin meron yung, yun nga, hindi naman kami naghihiwalay. Oo, kaya kahit na, kasi ang iniisip na namin, yung mga anak namin, yung mga apo na namin, never attempt daw. Okay, thank you very much, MJ. It's really a great pleasure that I am a part of your wedding ceremony. Maraming salamat po.
Agyaman kami, ninang, di nabalitukan nga pamalak. Sapay kumata kwa, madida nga liplipatan dagita nga bagbagayo, ninong kininang kadakwada. At tata, may samet kadagiti agabalayan. One of the parents. Ang aking masasabi lang sa aking mga anak, Robin, Mary Jane. Kung minsan may mga bagay na hindi natin pinagkakaunawaan na nauuwi sa tampuhan hanggang sa away na nauuwi sa hiwalayan. At yun sana ay ang iyong iiwasan. Kung may mga bagay man na hindi pagkakaintindihan, ay pag-uusapan na ng maaga nang hindi na ito ay lumaki pa. At yun lang ang aking advice sa inyong mga anak. Maraming salamat. Agyaman kami, papangda. Ti makunakmet kada kayo anak ko daytoy. Ti nakasurat iti Biblia. Ti pinagtipon ti Diyos saan ko mga pagsinayan ti tao. Ti rugi na day takit ato gamin dagiti tattao nga chismoso chismosa. Pero ngayon, ang nagpapadala na ng chismis hindi na tao lang. Pati cellphone, gadget. Ano? Da kayo kat nagkarit isang wanan ni Apo Diyos. Urean niya nga rod kumati mang mangigyo, nga idanon da kada kayo, saan nyo nga patpatyan. Ta, ti oras nga namati kayo kadagiti chismis ken sayang gusing, itan nga mangrugi nga marakrak, iti panagtipon nyo kas agasawa. Mangrugi nga karon ti lamat dadya tiwala yo ti maysa ken maysa. Di ba? At pag nabawasan na ang tiwala nyo sa isa't isa, nababawasan na rin ang pagmamahal. Kaya huwag mawawala ang tiwala nyo. Okay lang magselos. Oo, kasi yung selos tanda ng pagmamahal. Ang masama, yung sobrang selos. Kasi tanda na ng kawalang tiwala. At mas masama yung hindi nagsiselos. Kasi hindi ka na niya love. Di ba? Kaya okay lang magselos. Huwag maniniwala sa mga sabi-sabi. Adya lang, ti baga kada kayo, nga inayon ko, kada kiti pamalakad, kada papang, ninong, kininang yun. Tumakdar kayo. Mary Jane, kinrapi, agkararagtayon, agyaman kami, Apo Diyos, ti panangipay mo kada kami, ti gundaway nga mamagkayamet, kada gitidwa nga nagasat nga puso. Ni Rabi, kini MJ. Bendisyon ang ko mga rod ida, Apo, agraman, dagiti nagasat, nga si bibiyag nga makapanagnek, ngay tangal daw, nakayamet da, akas may maysa nga bagi. Babaen, ti bilik, ti panakayo, balin nga naited kanyak, kas dano mo nga magibagbagi, ti pamati nga union, Espiritista Kristiyana de Pilipinas Incorporada, itiklarak, itattangal daw, may katalopulog at may sangal daw, iti bulan ti Marso, tawen 2000, ken sangapulo ket walo, nga ni Rafi, ken ni MJ, ket ligalen nga agasawa. Palakpakan tayo da. Oh, bakit parang mas excited pa kayo? Rafi, you may now kiss your bride. Pang Facebook lang ha, huwag pang YouTube. No comment ako dyan. Bahala kayo. Auston. O, umiling dapat. Madi kayo padurduruganan. Durdurugan na kailangan. Okay? Tatay. Nagwen kayo. Tata. Tungpalan tayo matilintig ti tao.
Banji, pwede nang dalhin dito yung marriage